أنا لا أريد إسقاط النظام بموجة هوجاء. أنا أريد إسقاط النظام بأسلوب هادئ وبتنظيم وبقرارات وبمسؤولية، بهدوء تام وبأسلوب يساعد على إشراك الجميع كما وصلتهم في البيان تاعي الأول، جميع الأطراف، جميع الجهات، جميع المناطق تساهم في هذا البناء الجديد، لأننا نعمل على الجزائر الجديدة. الحكم هو المتأخر والمتخلف بعقليته الجامدة، هو نزع الأدوات اللي تساعدوا باش يسير المجتمع، واللي تساعدوا باش يتكلم مع المجتمع، واللي تساعدوا باش يسمع واش يقول المجتمع. هذه محرمها، خلاو لها في أذهانها باللي هذه التنظيمات وهذه الأحزاب وهذه النقابات هي عدوة للإدارة وعدوة للحكومة. Nous n'avons plus de gouvernement, mais un nombre de ministres. Nous n'avons pas de parlement, mais nous avons des centaines de députés. Nos administrations pérennes ont été mises en échec. Nous n'avons plus d'administration gouvernementale. Au lieu et place, nous avons des fiefs soumis à des intérêts particuliers ou à des réseaux d'allégeance. Le temps est aux incertitudes, plus que jamais. Incertitude d'ici le 17 avril, incertitude les jours après. La crise a besoin de réponses maintenant. Le temps n'est plus un allié. 3 hommes, 3 patriotes, 3 nationalistes portent le fardeau pour sauver le pays de la crise. Je les nomme Monsieur le Président de la République Abdelaziz Bouteflika, les généraux de corps d'armée Monsieur Gaïd Saleh et Monsieur Mohamed Median. C'est la fin d'une époque, c'est le début de quelque chose encore de plus exaltant. C'est pourquoi les 3 hommes, je crois, ont les moyens de faire passer le pays et d'engager le pays sur cette nouvelle voie. Il est clair qu'aujourd'hui, on a besoin de ces 3 hommes. Et en même temps, on a besoin de leur dire c'est eux qui sont responsables demain. S'il arrive quelque chose, c'est eux qui portent la responsabilité devant l'histoire. C'est eux aussi, ils ont aussi l'ultime chance ou l'ultime bonheur, peut-être, encore de rendre un grand service au pays. On est dans la mise en place d'un processus de renouveau, de consensus national et de renouveau national et démocratisation du pays. Comme, c'est pourquoi j'ai osé comparer avec les trois noms que j'ai cités, les 3 héros nationaux Tana, le Krim Belkacem, Abdelhamid Boussouf et Bontobel. C'est eux quand même qui ont mis un terme à la guerre, qui ont négocié l'indépendance et qui ont donné l'indépendance à l'Algérie. Ils sont partis après. Il faut qu'on refonde la République sur des bases saines pour que nos enfants nous écoutent, nous comprennent. D'accord. Merci. Merci. On va prendre une deuxième fois. On attend l'effondrement. Aujourd'hui, demain, dans 1 an, dans 2 ans, j'en sais rien. Personne ne peut le dire. Ou bien on dit, et en même temps, la dégradation continue, parce que la dégradation ne s'arrêtera pas. Les difficultés vont s'accumuler, elles ne vont pas disparaître. Alors, ou bien on se donne, tous, INADES,
dit non. En leur demandant de se mettre maintenant à penser et à agir dans le sens de l'histoire de demain, pas d'hier, pas d'aujourd'hui, à la recherche d'une issue qui préserve l'essentiel, notre identité algérienne, notre indépendance et notre sécurité, et un cadre dans lequel des projets peuvent s'exprimer sans remettre en cause ni l'indépendance, ni l'identité nationale, ni notre sécurité. Si vous avez une autre voie, sans y aller passer par l'effondrement, je suis preneur. عادته رئيس حكومة الإصلاحات مولود حمروش يرسم صورة سوداوية وقاتمة على حال البلاد، فاليوم باتت الجزائر تسير نحو المجهول في ظل واقع سياسي يسوده الغموض على كل الجبهات، ولم يخرج بعد من دائرة خطابات تصريف الأوهام للجزائريين. العملية السياسية في الجزائر تحكمها الأوهام وتسيرها الإهامات. Nous avons des fragilités dans notre État, nous avons des fragilités dans l'organisation politique du pays. ماذا بيا نقتنع باللي الآن أنا في مأمن، بلدي في مأمن، جيشي في مأمن، حكومتي في مأمن، اقتصادي في مأمن، هذا هو المطلوب مني أنا. جسامة المخاطر الأمنية وتنامي التهديدات الإرهابية في محيط الجزائر القريب يضع المؤسسة العسكرية حسب حمروش في وضع صعب في ظل ضعف الجبهة الداخلية وتحييد الجيش عن الانخراط في المشهد السياسي. لازم الجندي اللي راه على الحدود يشعر باللي وراه ظهره مضمون ومحمي. هذه الجدلية، هذه العلاقة لازم تكون قائمة، لازم نحافظوا عليها بأي ثمن، لأن الإرادة الوطنية لازم تبقى دائما وأبدا محمية داخل ثنايا الجيش. لذلك أنا نأكد ونركز على الانخراط، عملية الانخراط داخل العمل السياسي. صاحب مهمة الإصلاحات راح بعيدا عندما وجه سيلا من الانتقادات إلى حكومة سلال التي فشلت في مواجهة تداعيات انتكاسة البترول بفعل تبني سياسات عرجاء زادت من متاعب الجزائريين كما يقول. أنا نقول باللي أنتم غير ناجعين وكل الآراء تاعكم غير ناجعة. احنا لا نملك اقتصاد بالمعايير الاقتصادية الدولية. المسألة الاقتصادية في الجزائر الآن تحولت من مسألة خبراء ومن مسألة اقتصادية إلى مسألة سياسة اقتصادية. ولا يبدو أن رئيس الحكومة الأسبق قد استفاق أخيرا من خطابات التنظير التي لم تخرج عن السياق المعتاد، انتقاد لخيارات الحكومة ومغازلة لمؤسسة الجيش، معادلة قد تعكس طموح حمروش في العودة مجددا إلى أضواء الساحة السياسية. فكر الوزير الأول قال احنا عندنا 3 سنوات ما كاش مشكل، إيه طيب وبعد 3 سنوات نموتوا؟ بعد 3 سنوات الموت أم الحياة؟ أنا في رأيي لنا فرصة الحياة، ولهذا قلت هذه الفرصة، فرصة الحياة، تنطلق وتبدأ بأن على البلاد أن تطرق سبيل النجاح وليس سبيل الإخفاق. إذا الجزائر في هذه 3 سنوات لم تصل إلى بعث ديناميكية جديدة بمضمونها السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي بالدرجة الأولى، نحن على أبواب كارثة. على فكرة ده شكون تكلم على الحكومة تاع حكومة الإصلاحات؟ حكومة الإصلاحات دام عمرها 20 شهر، واللي يحب يقيم الأفعال والأعمال والفترة، واش درت في 20 شهر واش درت في 20 سنة.